Tay. Oo. Mabuligan tani tani. Ano ikaw ang sisa, kung buligin man ako. Mabuligan tani makamaya na to diyan tit sa bangga. Ano ari la balay makamaya oh. Payag makamaya. Mabuligan tani sante na to di oh. Magabay sa gamay lang pinansyal makamaya. Sa Mahal ko ng bugas ter, kag bulong. oh, gabay pa tani mabuligan tani makamaya oh. Ari nataga natin sa bugas o kape oh. Gamay lang sang gamay lang tong ano, papata kasildo sa tong vlog gabay pa tani makabuligan tas ini makasildo ta matagan pa mag-share man sa vlog ta makamaya. Kaya may kape man di masukar mamaya, bleto man sila makamaya di. Ari mabuligan ta sente tadi oh, gabay tani Buligin man ko, sir. mabuligan tani sa makamaya si ano. Sir, maluoy ka man sa akon. Mabuligan tani oh, ari la balay makamaya oh. Ari la bomba oh. Tandaan nyo man niya, gabay pa tayo mabuligan sa gamay lang pinansyal makamaya, makapacheck up tani sa makamaya. Sabi ko, doktor. Makabadoktor sa makamaya, mga bakal sa hindi bulong sila, high blood. Ako si Kiyo. Gawbag yung sikay makamaya, gawbag yung sikay makamaya, yung buligan tani makamaya niyo. Na, gabay pa tani magbuligan tasaw. Sa gamay lang pinansyal makamaya. Na,